السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ان کو آپس کے فیصلوں کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان کا فیصلہ ہو جائے، اختلاف آتا ہے تو کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر کر لوٹ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ 23 نمبر کی آیت ہے، 23۔ سمجھے آپ؟ جس کو کتاب دی گئی ہے تو ان کے آپس کے اختلافات کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ان کو بھی کہا تھا اہل کتاب کو کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اور ہم کو اور آپ کو بھی اللہ نے بولا ہے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 45، 47۔ جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا، وہی کافر ہے۔ سوچ لو آپ، ہر معاملات میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا ہے۔ 44، 45 میں ہے کہ جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہی ظالم ہے۔ پہلے کافر بولا 44 میں، 45 میں ظالم، اور 47 میں بولا ہے جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی فاسق ہے، نافرمان۔ سمجھا؟ کافر، ظالم، فاسق سب جہنم میں، جو بھی ٹائٹل اللہ دے رہا سب جہنم میں جائیں گے۔ تو فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ آپس کے اختلافات کا اس کتاب سے۔ وہ لوگ نہیں کرے، منہ پھیر لیے تو سیدھا بھٹک گئے نا راہ سے، جہنم۔ آج بھی امت کو بولا جا رہا ہے کہ بھائی آؤ اس قرآن سے فیصلہ کریں گے، کتاب اللہ سے۔ اللہ نے سورہ نحل میں بولا ہے، سورہ نحل آیت 64، ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے کہ لوگوں میں جو اختلافات ہے، جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ کر دوں۔ یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ماننے والے لوگ کے لیے اس میں قرآن میں ہدایت ہے، رحمت ہے۔ جو مانے گا اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، سمجھے آپ؟ تو آپس کے اختلافات دور کرنے کے لیے کتاب نازل کی اللہ نے۔ تو میں یہی بول رہا ہوں، آج جو فرقوں میں پڑے ہیں، سمجھے آپ؟ آؤ کتاب اللہ کی طرف، نہیں آ رہے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اپنے اختلافات ہے نا، اختلافات دور کرنے کے لیے تو قرآن نازل کیا اللہ فرما رہے ہیں سورہ نحل آیت 64، تو ایک ہو جائیں گے نا۔ آؤ ایک ہی کتاب سے اللہ بول رہا ہے نا کرنے، کہ بخاری سے کرنے بول رہا ہے، فضائل اعمال سے، ترمذی، مسلم سے کرنے بول رہا ہے۔ کس سے اللہ فرما رہے ہیں؟ قرآن سے نا۔ تو آؤ، اگر تمہیں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، جہنم میں جانے کا خوف ہے، جہنم سے ڈرو۔ اسی لیے بار بار اللہ بول رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، واتقوا اللہ۔ سمجھا؟ یہ نافرمانی ہے نا کہ بلا رہے آؤ قرآن سے دور کریں گے، اختلافات، جھگڑے ختم، ایک ہو جائیں گے ہر کوئی۔ سمجھا؟ آؤ، آتے ہی نہیں، بخاری پکڑے ہوئے، کوئی فضائل اعمال پکڑا ہوا ہے، قرآن سے اختلافات دور نہیں کر رہے، دوسری کتاب پکڑے ہوئے، قرآن سے نہیں۔ اور جو قرآن دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ آپ جو غلط مسئلے میں چل رہے ہیں، آپ قرآن کو منع فرما رہا ہے، نہیں 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 نہیں، وہ اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے۔ سمجھا؟ آپ ایسا کر کے ٹالتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ جب نازل ہوئی تو وہ ایسا ہے، تو ایسا کر کے تعویل کر کے بخاری کو پکڑو، بخاری کی جھوٹی جھوٹی حدیث۔ اختلافات بہت سارے، اور ایسے اختلافات عقیدے کے اختلافات ہیں، خالی تقریر۔ عقیدے کے لیے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت ہونا ضروری ہے، خالی تقریر ہے۔ عقیدے خود سے اتنے خراب ہے بخاری سے، آؤ نا پھر عقیدے کے لیے کوئی نہ کوئی آیت چاہیے نا، تو آؤ قرآن پہ۔ آپ لوگ کو تو پڑھنے ہی کون بولا تھا بخاری، یہ فضائل اعمال؟ اللہ نے بولا تھا کیا قرآن کے علاوہ کتاب پڑھو؟ ارے جاہل ایک نمبر کے، وہ چکما دیتے عوام کو۔ رسول کی اطاعت، تو رسول کی اطاعت بخاری سے ہوئے گی؟ اللہ خود بتا رہا ہے رسول کی اطاعت کیا ہے۔ رسول میرا آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، سورہ بقرہ میں 151، سورہ آل عمران میں 164۔ سمجھا؟ سوچو آپ، ہر جگہ یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے۔ آیت تو یہاں ہے قرآن میں،
تو نبی قرآن پڑھ کے سنا رہے. آیت تو اس میں ہے نا, بخاری میں آیت ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کے سناتا, اللہ بتا رہا ہے. تو نبی کی اطاعت کیا ہے؟ یہ ہے نبی کی اطاعت. نبی نے آیت پڑھ کے سنا ہے, آیت پڑھ کے سمجھا ہے. قرآن سے ہی لوگوں میں فیصلہ نبی نے کیا ہے, قرآن کے مطابق عقیدے کا ہو یا پھر جھگڑے کا ہو, مال کا ہو, وراثت کا ہو, قرآن سے فیصلہ کیا نبی نے. تو بخاری سے کیا, آپ بتاؤ میرے کو. نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے, ایک آیت نہیں قرآن کے علاوہ کہیں بھی باہر, ایک آیت نہیں. جو قرآن میں جتنی آیت ہے بس اتنی ہے, اسی میں سے نکال کے بخاری میں, ترمذی, مسلم, فضائل اعمال, بہشت تیور, آفتاب عالم, نور نامہ, منتخب حدیث, قرآن کی آیت نکال کے اس میں لے گئے اور پھر اس میں ملاوٹ کرے. قرآن میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے, یہ قرآن میں ملاوٹ نہیں کر سکتے, اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے, تو اس میں لے آ جائے. تو اختلافات دور کرو, آؤ نہیں فرقہ, ہماری جماعت, ہماری ٹولی, سمجھا؟ بخاری کو پکڑے ہوئے, بخاری. سوچو آپ, اب یہ اختلافات بخاری سے دور کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے نبی پہ جادو نہیں ہوا, بخاری بول رہی ہوا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا, ظالم کہتے ہیں جادو ہوا. وہ تو مشرکین کہتے تھے, تو مشرکین کہتے تھے تو ظالم ہے, اور تم کہیں گے نبی پہ جادو ہوا تو نیک ہے, متقی, جاہل ایک نمبر کی. عقل بھی تو استعمال نہیں کرتے. جب ان کو بولا ہے ظالم, گمراہ ہو گئے, 3 الفاظ بولا اللہ نے. جو نبی پہ جادو کا اثر ہوا بولے نا, ان کو ظالم بولا, گمراہ بولا, راستہ نہیں پا سکتے. تو ان کو بولا ہے, وہ لوگ کیا بول رہے تھے؟ نبی پہ جادو کا اثر ہوا, یہی بول رہے تھے نا. تو اللہ نے ظالم, گمراہ, اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے, بھٹک گئے راستے سے, راستہ نہیں پا سکتے بولا ان کو. تو تم بھی بولو نبی پہ جادو کا اثر ہوا, بول رہے نا, تو تم کو ظالم نہیں بولے گا, گمراہ نہیں بولے گا اللہ. سوچو آپ, عقل رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جب ان کو ظالم بولا ہے تو تم کو بھی ظالم بولے گا. وہاں تردید کر رہا ہے نا, نبی پہ جادو کا اثر نہیں ہوا ہے, ظالم ہے, گمراہ ہے. اللہ بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے نا, نبی پہ جادو نہیں ہوا ہے, ظالم ہے. نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پہ جادو ہوا بول رہے ہیں لوگ. ارے تم وہی بات بول رہے تو تم متقی پرہیزگار کہلائیں گے, جنتی. تم بھی گمراہ, ظالم. عقل تو رکھتے ہی نہیں. جادو سے کام ہوتا ہے, نفع نقصان ہو رہا ہے. بڑے بڑے کنٹریاں ایک دوسرے کو مار رہے, ڈھونڈ رہے, پوتین کو ڈھونڈ رہے, امریکہ اور پورے ورلڈ. پوتین مل رہے نہیں, جادو کرو نا. کم جونگ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں, جادو کرو نا. بڑے بڑے MLA لوگ سپاری دیتے, شوٹ کرو اس کو جا کے سامنے والے کو. جادو پورے ورلڈ سے غائب ہے کیا؟ خالی جاہلوں میں گھوم رہا ہے. جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا, سمجھا آپ؟ خالی جھوٹ. جادو ہے کیا پتہ ہی نہیں ہے تم کو. آج کے صفائی ٹرک اللہ بتا بھی رہا ہے سورہ طٰہٰ میں. سنو, قیدو, عربی ویب, انہوں نے جو کچھ ڈھونگ بنایا, سانگ, بناوٹی کھیل, سب بولا اللہ نے. سورہ طٰہٰ دیکھو آپ کھول کے, آیت نمبر 69 69. حق کی صفائی ٹرک, چالاکی وہ ہے دھوکہ دینا, سمجھا آپ؟ عربی ورڈ شہر کا ڈکشنری میں دیکھو, دھوکہ, شہر کا مطلب دھوکہ. جادو لکھ کے عوام کا ذہن خراب کرے, سب ٹرک ہوتی نا. ترجمے میں جادو ڈال کے لوگوں کا ذہن خراب, دھوکہ لکھنے کا تھا. شہر جہاں جہاں لفظ آتا ہے دھوکہ, سمجھا آپ؟ قرآن کو بھی وہ لوگ بولے جادو, قرآن پڑھ کے سنا ہے تو بولے جادو, تو وہ دھوکہ ہے. یعنی جو سب لکھا ہے قرآن میں دھوکہ ہے, وہ لوگ وہی بول رہے ہیں شہر ہے, سمجھا؟ دھوکہ کہ قرآن کچھ کر کے دکھا رہا تھا وہ لوگ کو, جو لوگ نے بولے شہر, سمجھا؟ قرآن کو شہر بولے تو سوچو آپ. جادو شہر ورڈ ہے نا, اس کا نیچے جادو جو ترجمہ ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. عوام کا ویسے ہی ذہن خراب. جو ہے ریئل میننگ, شہر کا ریئل میننگ ہے ڈکشنری میں دھوکہ, چیٹنگ. چیٹنگ فیکٹ نہیں ہوتا, فیک ہوتا, فیک, سمجھا؟ سوچیے آپ. جادو ہو رہا ہے, بخاری کو پکڑے, قرآن کا پڑھ نہیں ہوتا بولے تو وہاں ہوتا. میں بولتا ہوں نا ہمیشہ, قرآن کی مخالفت بخاری میں ملے گی آپ کو. دشمن کی سب ہے, پورا کھیل ادھر ہے. دشمن کا کھیل قرآن میں نہیں ہے, اللہ حفاظت کر رہا ہے, تو ان لوگ نے ادھر کیا ہے. نہیں, عقل استعمال ہی نہیں کرتے. عقیدہ کتنا خراب ہے. جادو
अकीदे की बात है ना, जादू होता, अकीदा, बिलीफ, थॉट। तो अकीदा कुरान से दूर करो आप। सोचो आप, एक से एक है जाहिल, बुखारी पकड़े हुए। अरे बुखारी को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जो कुरान के खिलाफ बातें बुखारी में, तब तक तुमको हिदायत ही नहीं मिलेगी। हिदायत की किताब कुरान है, ये हिदायत की किताब है। आप बुखारी से हिदायत ले रहे, नजर लगती बुखारी, जादू होता बुखारी। आओ ना, देखो ना कुरान में खूबसूरत चीज को नजर नहीं लगती, अल्लाह बता रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे ना, उनको नजर नहीं लगती। जो लोग देखते हैं उनको इफेक्ट पड़ता है। हाथ काट लिए ना औरतें, फिर यूसुफ खोल के देखो। और यहाँ भी तुम चलते फिरते हो वर्ल्ड में, इधर उधर, खूबसूरत दिखती तो क्या करते हैं, आहें भरते ना, अरे कितनी खूबसूरत औरत है, कितना खूबसूरत बच्चा है। तो इफेक्ट तुमको होता है, औरत पे बच्चे पे नहीं होता है। कौन सिखा दिया? सब बुखारी पढ़ेंगे तो गुमराही होंगे ना। ये भी अकीदा, सब अकीदे खराब। अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, फिर नमाज रोजा और सब। पहले अकीदा, तो पहले अकीदा ही खराब है। जादू भी अकीदा, नजर भी अकीदा, जिन जिन पकड़ता वो भी मानते हैं लोग, अहले हदीस। बरेली देवबंदी को तो छोड़ दो, जो अपने आप को बोलते हम तौहीद पर है, अकीदा हमारा सही है, वो मैं उनको बोल रहा हूँ। वो सब तो पैदल लोग हैं, अकल तो उसके माल ही नहीं। तुम लोग तो बोलते हो हम लोग बहुत तौहीद परस्त हैं, शिर्क नहीं करते, अकीदा हमारा दुरुस्त है। तो मैं वही बता रहा हूँ, आओ अकीदा तो कितना खराब है। जादू होता, नजर लगती, जिन आंख में। कुरान में लिखा है कि जिन का जोर इंसानों पे नहीं है। शैतान खुद ही बोल रहा मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं। कहाँ जोर है? आ रहा है क्या पकड़ पकड़ के शराब खाने, जुए खाने पे ले जा रहा है क्या? अरे वो खाली उसका पावर क्या है, वसवसा। पूरा कुरान देख लो, अल्लज़ी युवस्विस, खाली उसका कैरेक्टर है बुरे ख्यालात डालना, थॉट, रॉन्ग थॉट, बुरे ख्यालात आना, उसको बोलते हैं शैतानी वसवसा। हम अमल करते हैं शैतान के नक्शे कदम पे, हम चलते हैं। वही बोल रहा मुझको मलामत मत करो, सूरह इब्राहिम आयत 22। शैतान उस दिन कहेगा मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था, डाला ना तू वसवसा, चोरी कर ले, जीना कर ले, कोई नहीं दिख रहा कर ले, अल्लाह तो माफ करेगा, ऐसा सोच के वो शैतानी वसवसा है। तो हम अमल करते हैं ना शैतान के बोलने में। हालांकि अल्लाह बोला मत करो चोरी, मत करो जीना, हमारे अख्तियार में। चाहे तो मैं अल्लाह के हुक्म पे चलूं, चाहे तो शैतान के वश में। तो वही बोल रहा है मुझको मलामत मत करो, अपने आप पे करो, तुमने खुद अमल किया, मैं तो सिर्फ बुलाया था, तो तुमने मेरा कहना मान लिया। सूरह इब्राहिम है 22। देख लो आप, ये सब बातें कितना अकीदा खराब है। तो क्या वही बुखारी मान रहे, जन्म में से नबी निकाल रहे, मान रहे लोग, अहले मान रहे। बोल बरेली देवबंदी तो समझ में आता है, वो लोग तो अभी बहुत दूर है। लेकिन तुम लोग तो दावा ठोकते ना कि हमारे हक पे जमात हम ही है और कोई नहीं। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, आप लोग हक पे नहीं, बातिल है। ये अलग बात है कि वो लोग ज्यादा पानी मिला रहे दूध में, आप कम मिला रहे, लेकिन सबका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह की जो बातों को कुरान की उड़ाते चले जा रहे हैं ना, बुखारी की बात को रख के अल्लाह की बात रख, समझिया। जिन आंख में जाता है ये भी झूठ, नजर लगती ये भी झूठ, जादू होता है ये भी झूठ। अरे होता है तो पूरे वर्ल्ड वाले इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रशिया, कोरिया, जापान, सब है ना, बड़े बड़े कंट्रियां न्यूक्लियर बना के रखे, जादू से ही कर देते। जब पैगंबर पे तुम मानते हो गया है, तुम मानते हो सब बात, तो ये कौन लोग है मिनिस्टर लोग, पैगंबर से बड़े थोड़ी है। पैगंबर का रुतबा मकाम था, तकीफ परहेजगार, ये तो सब नाफरमान लोग। तो इन पे तो आसानी से जादू हो जाना चाहिए। नबी भूल जाते थे, जादू के असर से दुबले हो गए, जादू के असर से भूल जाते थे। भुला दो ना, मिसाइल चलाने की जगह मिसाइल फोड़ देंगे, दूसरी जगह मारने की वजह वहीं फोड़ दे, कर दो जादू। जादू से भूल जाते थे नबी, तो वो भी भूल जाएगा, वहां मारना है तो यहीं फोड़ दे। जादू से अगर होता है तो बैंक में अगर होता है जादू, तो बैंक में जो रहता है ना कैशियर, 1000 चेक पे लिखने का और सामने वाले पे जादू करने का, तो उसको 1 लाख दिखेगा, 0 0 और दिखेगा, भूल जाते, वो भी भूल के दे देगी। 1000 लिखे, तुमने 1 लाख दे देना चाहिए बंडल भूल के। जब नबी पे जादू तुम मानते हो, तो कैशियर पे भी होना चाहिए ना, बैंक के। भूल के दे देते। अगर जादू होता तो लोग वर्ल्ड में इस्तेमाल करते, बैंक में डाका चोरी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, ऐसी जादू करते। किधर है जादू? ये जादू है, देख लो ना यूट्यूब पे, मैजिक, जादू उसी को बोला गया है। ट्रिक, हाथ की सफाई, वो एक आर्ट होती, कला।
फेक नहीं होती। तब वो लोग दिखाते कि हम ऐसा करते, ट्रिक हाथ की सफाई, बाद में उसको ओपन करते ना वो लोग, समझा कि एक से एक गुमराही फैलाए हुए। बुखारी की हदीस पकड़ेगा, अरे कुरान से दूर करेंगे ना, नबी बख्शवा सकते कि नहीं, नबी बुखारी में दिया जहन्नुम में से निकाल रहे हैं, एक भी हदीस बुखारी की गलत नहीं है, मेरे को बताओ बोलते, अरे बताओ, कुरान बता रहा है कि जो जहन्नुम में गया उसमें हमेशा रहेगा, कोई भी हो, जो जहन्नुम में गया हो हमेशा रहेगा, जो जहन्नुम में गया उसमें हमेशा रहेगा, पूरा कुरान में लिखा है, समझा आप। सूरह जिन आयत 23 देख लो, जो कोई अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेगा, नाफरमानी लिखा है, शिर्क नहीं लिखा है, नाफरमानी भी करेगा तो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा लिखा है। फिर आप सोच रहे हो, देख लो आप सूरह निसा भी देख लो, जो मुसलमान का कत्ल किया वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा, जानबूझ के मुसलमान का कत्ल जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा लिखा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो जादू को सच मानेगा जन्नत में नहीं जाएगा। आप लोग सच मान रहे हैं ना, जादू फैक्ट है बोलते हैं, मैं बोलता हूँ फेक है, फेक बनावटी चीज है जादू, हाथ की सफाई, ठीक, नफा नुकसान नहीं होता। आप लोग बोलते हैं नहीं जादू बरहक है, यानी सच है, तो नबी की हदीस भी नहीं मानते, इब्न माजा की हदीस, जो जादू को सच मानेगा जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अकीदे एकदम खराब है, समझे आप। सोचिए आप, दायमी शराबखोर, नबी ने फरमाया जन्नत में नहीं जाएगा, शिर्क थोड़ी है, कबीरा गुनाह। तो सब बातें बता दिया। अब आपको हिदायत चाहिए तो आओ हिदायत की किताब की तरफ, मानो कुरान की बात, रिजेक्ट करो सब हदीस, तब हिदायत मिलेगी ना। नहीं नहीं, तुम नहीं समझोगे कुरान बोल के आयतों को कैसा टालते, आयतों की तावील करके टालते हैं। अब बोलते करके दिखाओ तो भाग जाते, जादू को कायल है मानते हैं, करके दिखाओ ना, इनाम भी 10 लाख देते हैं लोग, आओ 10 लाख इनाम, करके दिखाओ ना जादू। जादू होता है तो मिनिस्टर लोग, कंट्री के बादशाह लोग, प्रेसिडेंट लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग एक दूसरे के दुश्मन है ना, मिसाइलें बम मार रहे हैं, समझे, जादू से ही काम पटाते रहते हैं, उनकी उल्टी करा देते, भुला देते, भूल जाता हो, जो उलट पुलट काम करता पागल बना देते अगर जादू ही होता। अकीदे कितने खराब अकीदे, सोचो आप, गुमराही है। आओ ना कुरान से इख्तिलाफात दूर करेंगे। आप बुखारी पे नहीं ला सकते या फज़ाइल अमाल तिरमिज़ी मुस्लिम पे, अल्लाह ने बोला भी नहीं है, जाएगा जो जाएगा उस किताब की तरफ वो गुमराह हो जाएगा। हिदायत की किताब यहाँ है तो यहाँ हो ना, इसकी बात मानो ना, इसके अंदर की बातें मानो ना, इख्तिलाफात दूर करो। अल्लाह फरमाए ना, फतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफररकू, अल्लाह की रस्सी इस कुरान को मजबूती पकड़े रहो और फिरकों में मत पड़ो, इसकी बातों को मजबूती पकड़ो। तो आप लोग ने तो बुखारी की बात को मजबूती पकड़ा है, आपको पता नहीं है कि साजिश कितनी खतरनाक है। आपको थमा दी है इसी किताब कि आपके ईमान, अकीदे और अल्लाह की बात की मुखालिफत, सूरह हश्र में है ना, जो कोई अल्लाह की बात की मुखालिफत करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम, उसको अल्लाह शदीद अज़ाब में डाल देगा। अल्लाह की बात की मुखालिफत लिखा है, अपोज करना अल्लाह की बात का, तो अपोज किधर है? कुरान का अपोज, कुरान की बातों का अपोज आपको बुखारी में नहीं है। देखो आप, इतना वाज़ेह तौर पर खोल के बता रहा हूँ, दुश्मन किधर खेल खेला है। आसमानी किताब में तौरात इंजील ज़बूर में मिलावट कर सकते, बुखारी में नहीं करेंगे। 1200 साल से पढ़ी है बुखारी, वहां तो 500 400 200 साल में आसमानी किताब में मिलावट कर दी है। बुखारी तो 1200 साल से पढ़ी है दुनिया में, कौन छाप रहा, कौन छापा, क्या लिखा क्या नहीं। तो आपके पास तो एक ही चीज है ना परखने की, जज करने की, कुरान। कुरान से फैसला करो, कुरान से चेक करो राइट है कि रॉन्ग है, सच्ची हदीस है कि झूठी। इख्तिलाफात दूर करना तो आओ कुरान पे, एक होने के चांस है। दुनिया भी गई, आखिरत में जहन्नुम, समझा। अल्लाह की बात का इनकार, वल्लज़ीना कफरू, जो लोग हमारी भी आयातिना वकज़्ज़बू, वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू भी आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सूरह बकरा आयत 39 कठिन है। जो लोग अल्लाह की बात का इनकार करते हैं और उसको झुठलाते हैं, वो जहन्नुम में जाने वाले लोग, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। सोच लो आप, अल्लाह की एक बात का भी इनकार कुफ्र है, समझा आप। सोच लो आप, अभी भी वक्त है, आ जाओ कुरान से अपने अख्तिलाफात दूर करो, फैसला। मुंह मोड़ लेते, वो लिखा है एक फरीक मुंह मोड़ लेता, मुंह फेर लेता, क्यों? बुखारी पकड़ेगा। बुखारी, अरे बुखारी नहीं तो पूरा उम्मत मुस्लिमा को
गुमराही में ढकेल दिया है, समझा। न पढ़े होते न गुमराह होते, ये पढ़े होते। यही पढ़ने का अल्लाह ने बोला है, कुरान पढ़ो अल्लाह बोला है। नबी को बोल दिया तो आप क्या है। सूरह कहफ आयत 27, तो मुझे हुक्म है कि कुरान पढ़ता रहूं, कुरान पढ़ता रहूं। तो सोचिए आप दूसरी किताब पढ़ के गुमराह हो गए, नबी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। नबी ने बुखारी पढ़े थे क्या, कि कुरान पढ़े थे? पूरा कुरान में अल्लाह जवाब दे रहा है, मेरा नबी आयत पढ़ के सुनाता है, आयत पढ़ के सुनाता है, आयत पढ़ के सुनाता है। एक भी बता दो कि कुछ और पढ़ के सुना रहे नबी पूरे कुरान में। आयत पढ़ के सुनाने के अलावा कोई और पढ़ के कुछ और पढ़ के सुना रहे, बता दो मेरे को पूरे कुरान। मैं तो छान डाला हूँ, आयत पढ़ के सुनाता है। आयत तो पूरी है, बुखारी में तो एक भी आयत नहीं है इसके अलावा, इसके अंदर से लेके गए। तो लेके उधर क्यों गए? प्रेस में छापने के लिए और मिलावट करने के लिए लेके गए। इसमें मिलावट नहीं कर सकते, अल्लाह हिफाजत कर रहा है इसकी। सोचिए आप, सब बातें अल्लाह बता दिया है। मरने से पहले अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह की किताब मौजूद है। इख्तिलाफात, इतनी बात नहीं समझ में आ रही, अपने आपस के इख्तिलाफात कुरान से करो, अल्लाह बोल रहा है सूरह नहल आयत 64। इतनी आसान बात नहीं समझ में आती। और जो लोग, और भी अल्लाह ने एकदम वादे कर दिया सूरह नहल में आयत 104, जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, आयत में अल्लाह की बातें ना, एक एक वर्ष, एक एक सेंटेंस, जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देगा और उनके लिए अजाब है। हिदायत नहीं मिलेगी, आप लोग गुमराही में। नमाज रोजा करते रहो, खुशफहमी में रहो, हम सही है, हम ही बरहक है। तबलीगी सोच रहा हम ही बरहक है, गुमराही फज़ाइल अमाल किताब पढ़ रहा है। दरगाह मजार वाले तो छोड़ ही दो, तो इतना ही नहीं समझ पाए कि वली अल्लाह सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पैगंबर सुन रहे कि नहीं सुन रहे। इतना ही अकल इस्तेमाल करे होते तो हिदायत मिल जाती। पैगंबर मूसा, इब्राहिम, जकरिया, यूनुस, यूसुफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सुन रहे इनकी बातें। जब वली अल्लाह सुन रहे तो पैगंबर भी सुन रहे, है ना। इतनी अकल नहीं, जब जिंदा थे तो नहीं सुनते थे, एक कंट्री से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अवाम की बातें नहीं सुनते थे, और यहाँ मरने के बाद, दफनाने के बाद सुन रहे पूरी दुनिया की। इंडिया से सऊदी में सुन रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इराक में और फिलिस्तीन में दूसरे पैगंबर सब सुन रहे। लोग तो अकल तो ऐसी है, अभी अकल ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है। कारोबार बिजनेस के लिए अकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिदायत के लिए अकल इस्तेमाल नहीं करते। तो गुमराही में पड़े, बाप दादा करते हैं, उस पर चल रहे, समझा। तो क्या पढ़िए तर्जुमा से, और कुरान की चलिए, कुरान के अलावा दूसरी किताब पढ़े तो गुमराह हो गए ना। देख रहे ना, फज़ाइल अमाल, बुखारी, फैज़ान सुन्नत, सब पढ़ के फिर के गुमराह हो। सिर्फ एक ही किताब पढ़ने का हुक्म है ना अल्लाह की तरफ से, पढ़ो इस किताब, सूरह ज़ुमर आयत 55। इस किताब की पैरवी करो, इससे पहले कि अचानक तुम पर अज़ाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो। समझा। पढ़िए कुरान तर्जुमे से अपनी जबान में, हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, जो जबान भी आती है, समझा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।